नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। यह वीडियो रे आमे जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ता संग उत्तर आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लास्ट जाए देखंतु। खरा दिन रे दुर्बलता अनुभव हेले सकाळू कोन खाइबा उचित? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी पनीर। दर्शक बंधु यार उत्तर जदि जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए खजूरी। खरा दिन रे दुर्बलता अनुभव हेले खजूरी खाइले दुर्बलता कम हो जाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन केते मिनिट पाद चलिबा उचित? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 10 मिनिट, ऑप्शन बी 20 मिनिट, ऑप्शन सी 30 मिनिट, ऑप्शन डी 40 मिनिट। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 30 मिनिट। प्रतिदिन 30 मिनिट पाद चलिबा उचित। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउं खाद्य मस्तिष्कर शक्ति को वृद्धि करिथाए किंतु अधिक खाइले क्षति करि पारे? ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी चॉकलेट, ऑप्शन डी पनीर। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी चॉकलेट। चॉकलेट मस्तिष्कर शक्ति को वृद्धि करिथाए किंतु अधिक खाइले क्षति करि पारे। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन टमाटो खाइबा द्वारा केउं रोग मूलरू भल हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी स्टोन, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी टीबी रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए किडनी स्टोन। प्रतिदिन टमाटो खाइबा द्वारा किडनी स्टोन मूलरू शेष हो जाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउं मसला पेट गैस और अर्जिन रे बहुत भल भाव काम करिथाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी अदा, ऑप्शन सी रसुण, ऑप्शन डी धनिया। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरो वीडियोटी को लाइक करी माँ तारिणी जदि प्रिय भक्त अटंती ताले कमेंट रे माँ तारिणी लिखि दियंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए जीरा। जीरा मसला पेट गैस और अर्जिन रे बहुत भल भाव काम करिथाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। नड़िया पानी पीवा द्वारा केउ रोगी को विपद को अधिक बढ़ाई थाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जंडिस रोगी, ऑप्शन बी हृद रोगी, ऑप्शन सी मधुमेह रोगी, ऑप्शन डी कर्कट रोगी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी हृद रोगी। नड़िया पानी पीवा द्वारा हृद रोगी को विपद को अधिक बढ़ाई थाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। परिस्रा करिवार केते समय परे पानी पीवा उचित होइथाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 5 मिनिट, ऑप्शन बी 10 मिनिट, ऑप्शन सी 20 मिनिट, ऑप्शन डी 30 मिनिट। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 20 मिनिट।
ପରିସ୍ରା କରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ସପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ଫଳ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରମ୍ବାର ହାଲିଆ ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଇରିଆ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଟିବି ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ବାରମ୍ବାର ହାଲିଆ ଲାଗିବା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଦାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ର। ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ରର ରସ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖିଆ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ କେଉଁ ଚା ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର ଚା, ଅପସନ୍ ବି ଡାଲଚିନି ଚା, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ଚା, ଅପସନ୍ ଡି ମେଥି ଚା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡାଲଚିନି ଚା। ସକାଳୁ ଡାଲଚିନି ଚା ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।